जानु तो जो नसना जम्मर कर जो इनकी तो जम्मर को देवनी आजा सुनु तो जम्मर को देन की ता मुई भी चाहबिनी आजा सु अनु 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 तो जम्मर को देन की ता मुई भी चाहबिनी आजा सु मते धरी पारिबानी एतना चढ़ा ना मु जमार चढ़ीबी आ गोद मते केमा कर देला बोली कम को एलो पाला मु तुमको केमा कर दोची एतना चढ़ा ओम तुम सतरे ना मत केमा कर देला अरे कम को 17 नु मु तुमको केमा कर दोची एतना चढ़ा ओ ठीक अछि एतर पाई चढ़ी देली तू जानो कि नहीं मन खाली तोरी पाई मो पाखे तुझने होका सोसा भूली जाएगा चढ़ा तो मनु मु तो जम्मर को देन की तो मु भी चाहबिनी एटा चल जा एला बाबा एला आई एम सॉरी आई एम वेरी सॉरी एतर पाई मत केमा कर दियो आई प्लीज ना तो मु जम्मर का बनी अरे कोली पर एटा चल जा ओम तुम तो मत कोता ना पर कल मु जमा करू जीवनी कि पानी मत डुबाई बेबी न चल जा ए देखो मु सतर चल जाउची आउ के मु तो तुम बागु परिबनी अरे कोली पर एटा चल जा तो जम्मर को देन की तो मु भी चाहबिनी एटा चल जा ए देखो मु सतर चल जाउची चली जाओ आउ के मु तो तुम बागु परिबनी तुम देख लगली भी मु किछ सुनिबी न कोली पर एटा चल जा पहाड़ बिना थोड़ा रोही पारे ना सागर बिना सामुका रोही पारे ना तोते छाड़ी के मिति मु पारिबी मु रोही मो मनो खाली तोरी पाई मो मनो खाली तोरी पाई तोरी पाई रोई जा मरी पाए मुकाबला तोरी पाए मोमना काली तोरी पाए सतरे हम तमे गल मरी पाई आ मुगले तोरी पाई मोमन काली तोरी पाई ए अनु ताहेले तो सिरला सिरला गुटे किस दे ना हम से सिस्टम जमा करनिया ए अनु मुगले किस दे रसे পরিবার গুলিকে বসে করতে হতো ভয়বারে তো একবারে বসে পারো তো
क्या सीन था भाई छोड़ा साईरा बनी चाओ छोड़ा कौन कला से भाई जोटी देखो क्या बुझले क्या यही छोड़ा लब हाँ ये रास्ता घाट जंगल पहाड़ यही नई कूल आउ कौ जगह खाली रहा कि जोटी देख यही छोड़ा लव हाँ अबे 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 भाई ये आखिटा कौन न देखिला बे हरी रे 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 यही साग कियारी जगी चिमाली किए सोला आसी चेरमूल सहित नेलाणी उपाड़ी ना 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 बुझले क्या मो नाटा पर मार खंड खंडिया है यही ढंडिया साप को आज्ञा तीन मुंडिया मु कौन छाड़ी जमार नुहे अलबत नुहे आज्ञा सला एमती खेल खेलुछि ये सला आजिकाली की दिन हैला बे तृतीय क्लास रे प्रेम दशम रे पूरा पिला झिला की खेल बे बुझले क्या ये दुए होछंती सही आम जनार्दन बाबूंकर झियो आउ तांको घरे सला सही चाकर बुझले माने सही आम जनार्दन बाबूंकर झियो अनामिका आउ तांके कौन कहबी आज्ञा सही सला सहीटी खाई सहीटी रोई सही ता भाई जी माने कौन की हरिया सान भाई ओम ए सला नीति दिनिया स्कूल जीवा बहाना रे एटी पुणी प्रेम रास नीला पूरा टेक्नोलॉजी मु थाउ थाउ तो पुणी प्रेम ना क्या आउ जम्मा डेरी न करी यही जता शीघ्र यही आम जनार्दन बाबू पाक जा पड़ो हाँ आसुचे ज्ञाता हेले आसुचे आउ डेरी এই সব মিছ ଆଉ ପଧେ କଥା କହିବ ତ ମୁଁ ତମ ବାଟରେ ଯିବ ଉପାଡ଼ି ଦେବା ତମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟେ ବୋଡ଼ାରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହୁଛ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ ଜମାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି କିନ୍ତୁ ଏ କଥାଟା ଅଲବତ ସତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୁରା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ବାବୁ ମୁଁ ତମ କଥା କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି ଆରେ ଦୁନିଆ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି ଏଇ ସବୁ ମିଛ କହୁଛ ତମେ ନା 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 ମୁଁ ଏ କଥାଟା ସତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ମା କରାଣ ମୋ ବିଦ୍ୟାରାଣ ମୋ ନାଟା ପରା ମାର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ ବୁଝିଲେ ଏଇ ଢଣ୍ଡିଆ ସାପକୁ ତିନି ମୁଣ୍ଡିଆ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପରା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ମିଳାମିଶା ଦୃଶ୍ୟଟା ବୁଝିଲେ ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ତାହେଲେ ମୋ ପାଖେ ଏଇ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କହିଲ रे ତମ କଥାଟା ସତ ওই ମାର୍କଣ୍ଡ ବାବୁ ଯଦି ମୋ ଝିଅର କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତେ ସହି ନେବି ଆଉ ଯଦି ସେ ଅରମଜାଦ ଅରିଆର ସାନ ଭାଇ ଓମର କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ବେକ କାଟି ଦେବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୁରା ନୀତିଦିନିଆ କାମ କରୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଓ ମାର୍କଣ୍ଡ ବାବୁ ଛାଡ଼ିବେନି ସେଇ ଅରମଜାଦ ଅରିଆର ଓମର ଭାଇକୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କର ଚାକର କରି ରଖିଛି अरे तो पाठ पढ़ा करचड़े खाइबा करपର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି ବୋଲେ ସେ ହରମଜାଦା ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇଛି ଭାଇ ମାର୍କଣ୍ଡ ବାବୁ ମୁଁ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବିନି ସେଇ ହରମଜାଦାକୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆରେ ଚାଲୋ ମାର୍କଣ୍ଡ ବାବୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସହିତ
ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ମୋତେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବେ। আর নাই নাই ଆମ ବିଷୟରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେନି। ଏନ ତମେ ଗୋଟେ ଧନୀଘର ଝିଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକର ପୁଅ, ତମ ପାଦୁଲ ହେଇତ ଶରୀର। আর নাই ଆମ ଭିତରେ ଧନୀ ଗରିବର କିଛି ନାହିଁ। ତୁ କେବଳ ମରି ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଗଲେ ତୋରି ପାଇଁ, ମୋ ମନ କାଲି ତୋରି ପାଇଁ। ଏନ ତାହେଲେ ତ ଶରୀରରୁ ଗୋଟେ କିଛି ଦିଅ ନା। ଓମ୍ ତମେ ନା ଦିନକୁ ଦିନ ପାର ଦୁଷ୍ଟ মেলানি। ଏନ ରାସ ନା ମୁଁ ଗାଡ଼ିଆରେ କିଛି ଦିଅ। আর তো তো কলি পুরা সদুষ্ট জমা তুলবিনি। ଏନ ରାସ ନା ମୁଁ ଗାଡ଼ିଆରେ କିଛି ଦିଅ। আর না সদুষ্ট জমা তুলবিনি। ଏନ ରାସ ନା ମୁଁ ଗାଡ଼ିଆରେ କିଛି ଦିଅ। ରାସ জমা তুলবিনি। ଏନ ରାସ ରାସ ନା। এইটি দেখিব আস, আপনার ঝিও কণ করুছে দেখিব আস। জলদি আসন্তু আজ্ঞা, মু পুরা পৌঁছি গলিনি। আপনার ভাই হারাম দাদা বিশ্বাসঘাতক হবে ବହୁତ ବଡ଼କୁ କେତେ ଭରସା କରି ମୋ ଘରେ ରଖିଥିଲି, ହେଲେ ଶେଷରେ ତୁ ମୋରି ଝିଅ ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଦେଲୁ। হবে ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ବେ ମୋ ଝିଅକୁ ପଡ଼ି ପ୍ରେମ କରିବୁ? ପ୍ରେମ হবে ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ବେ, ଜୀବନରେ ବାଡ଼ି ସାହସ କରିଦେବି। ଦେଖିବି ମୋ ହାତରୁ ତତେ କିଏ ବଞ୍ଚାଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିଲେ ପରା ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଖାଇ ଆପଣଙ୍କ ଇଜ୍ଜତରେ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଏଇ ଛୋଟ ସାପର ବିଷ କ'ଣ ଆପଣ ମଜା ନେଲେ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଖାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଚଟ ମାରି ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ, ଏଇ ଶଳାକୁ କ'ଣ ଏମିତି ଛାଡ଼ିବା ଆଜ୍ଞା? ମାରୁ ମାରୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ? ମାର୍କଣ୍ଡ ବାବୁ আরে বাবু তোর কিচ্ছে বলে রে, মু আছে তুই ঝাবুল কাম করেছ। মু বড় বাবুকে হাত যোড়িকে মা মাগুছি রে। বড় বাবু
ମୋ ଭାଇ ଯାହା ଭୁଲ କାମ କରିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ତରଟେ ପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସେ ଭୁଲ କାମ କେବେ କରିବନି। ହଁ ବାବୁ, ସେ ଭୁଲ କାମ କେବେ କରିବନି। ওই হরম দাদা খড় খাইলে বে ও তোতে ক্ষমা করে দেবে। ওরে তু ভাবুথলু তো সার ভাইটা ମୋ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରି এই ঘরের ধন সম্পত্তি ସବୁ ତମ ଏକର ତମ ନିଜର କରିଦେବ ବୋଲି ତୋର ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଚାଲ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ ବାବୁ। ମୋ ଝିଅ ପଛରେ ତୋ ଭାଇକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ। ହରମ ଦାଦା ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ତୋତେ ପୁଣି ମୁଁ ଭରସା କରିବି। ଘରେ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ମାରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତୁ ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ହରମ ଦାଦା ସେ ତମ ଦି ଭାଇକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ବେ। ତମେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛ ତା ପରିଣାମଟା ତମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାଡ଼ିବିନି ବେ। ଏତେ ସହଜରେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ନାହିଁ ବାବୁ, ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। ওই হরম দাদা হরিয়া আজঠু তু যেମିତି ଏହି ସହରରେ ରହୁ ତ ରହେ ତୋ ସହିତ ତୋ ଭାଇକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରରେ ଉଠେଇ ଦେବି। ତୁ ଏହି ସହର ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯା। ମୁଁ ଯେମିତି ତମକୁ ଏ ଦୁନିଆ ଦେଖି ନପାରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ହଁ ହଁ, ଦେଖିଲେ ପରା ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ସେଇ ଶଳା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଖାଇ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅରେ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଦେଇଛି ତାକୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା? ଏଇ ଶଳା ପରା ଏଇ ସହର ଏଇ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଅନେକ ଦୂର ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର କଥା ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ହଉ ଏଇ ହନୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ପାଠ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ମୋ ଭଣଜା ସଂଗ୍ରାମ ସହିତ ଏ ପାଠ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ସହରରେ ଆଉ ଏ ରହିବନି। ସମୁଦ୍ର ଭାଇ ମୋ ଭଉଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରୀ ପାଖରେ ରହିବ। ଘରେ ତାକୁ ସଜାସଜି କରି ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଆସୁଛି ଜାଣକେ। ହସ ଜମାରୁ ବନ୍ଦ ହଉନି ବେ। ଆବେ ଏଇ ଶଳା ଚାକର ପୁଅ, ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ପୁଣି ତୁ ପ୍ରେମ ଜମାରୁ ନୁହେଁ। ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳିଲି ଦେଖିଲୁ ତୁ ଆମ ବାବୁ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରିବୁ? ନା ବେ, ନା 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 ନା, କ୍ୟା ସିନ୍ ଥା ଭैया। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆସୁଛି। জয় শিব শম্ভ। এই সংগ্রাম কହୁଛି জয় জয় বলে না। মনটা হଉଛି সংগ্রাম লেহিত। ମୋ କଥା ସିଧା, ମୋ କାମଟା ପୁରା ବନ୍ଧା। ହରି ହରିଣ ବଂଶ କହିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଛୁଆ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଏଇ କଟକ ସହରରେ। ଦେଶୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ରାମପଡ଼ି କହିବାକୁ। ହରି ତଳ ବୈଶାଖୀ ଆସିବ କେବେ? ମୋ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ 100 ଡିଗ୍ରୀରେ ଝଳି ସାରିଲାଣି ବେ। ଭାଇ ମୋ ଟାଇଗରଟା ପୁଣି କି ହେବେ? ये संग्राम भाई, ये संग्राम भाई अच्छी पर तुम मामू झिया अन्ना निका अच्छी ब्यूटीफुल माल है
ଦିଶିବାକୁ ସେ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟା ହେଇଛି ଆବେ ତା ଯୌବନକୁ କାକୁଡ଼ି କଷି ବୁଝିଲେ ହଁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ତାକୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ତାକୁ ଫସେଇ ରସେଇ ତାକୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ अबे हेट से अबे हे ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ मामू जो हनमी का होछि हाँ। कला में का बरसर सबबे अबे हे ता देह को देख के ना मोडी हाथ हरे निहा लग जाओ तबे निहा ଲାଗିବନି କେମିତି ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ନିଆଁ ଲାଗିବନି କେମିତି ସିଏ ପୁରା ବୁରା ଯୌବନ କାକୁଡ଼ି କଷି ବୁଝିଲ ପୁରା ବିୟୁଟିଫୁଲ ମାଲ ହେଇଛି ତାକୁ ଥରେ ଯିଏ ଦେଖିଲେ ନା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେ ଝିଅଟାକୁ ଫସେଇ ରସି ତମ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲ अबे हे अबे हेट से अरे जेमिति हेले भी सही मामू जो हनमी को मो प्रेम रे पोसेबे को पड़िबो बे हाँ, सं- नहले सही मामू जो हनमी गडा आउ तो प्रेम रे ताड़े नाले गरिला अनर्थ गड़ी जो बे अनर्थ ନା ଘଟେଇବନି ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ଏଇଠି ତମ ମା ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ହଁ ତମ ମା ଆସିଲେ ତମ ଭାଗବତ କଥା ସବୁ ଖୋଲିକି କହିଦେବେ ବୁଝିଲ ହଁ ହଁ अरे संग्राम तू कॉलेज रे पाठ पढ़िया जाउछु ना आउ किछि पाठ मध्य पढुछु रे अरे बर बगीचार फूल महा घरे महकुची तो केबे तोलिबाकू चेष्टा करिछु ना नाई रे माने मो नामिकार कथा कहउतिली बुझिलु हेलो हे मम्मी अरे फुटु दे फुलर महक मो देह सारा बासी सेलनी मो अगर ताको छाड़ी रही परिबी ओ नाही मम्मी नाही अरे संग्राम आजिकाली हजारे आखि हाँ नजरे लगे पूर्वर अनामिका को हाथ लगे निज हाथ मुड़ा काढ़ा चेष्टा करू तापर से कथा मु बुझी मो ना पूरा चंद्रिका देवी पाठ सीना पढ़नी भागवत पढ़ई देवी बुझिलु हेलो हे मम्मी अरे मामू जे हनमिका होछि केवल मारा आउ खे जदि हाथ लगावे चेष्टा करिबो ना निहा लगाई दे मम्मी निहा ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ବୁଝିଲ ମନା ଟେନସନ୍ ବୁଝିଲ ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବି କନେକ୍ସନ୍ ବୁଝିଲ ଯଦି ସେ ଝିଅଟା ନ ମାନିଲା ବୁଝିଲ ନା ଡର ଜବରଦସ୍ତ କରି ଉଠେଇ ଆଣିବା ହଁ अबे हेट से अबे हे मानी बनी के मेती बे से पर मो मामू छो अबे हे ताको जेमेती हेलिबी कौशले रसई पसई आम प्रेम रे पसैबे को पड़िबो ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି आओ जदि न मानिल ना तो हेले मो जोर जबरदस्त उठै के आनी बे अबे हेट से आउ डरी न करी अबे चल बे ଚାଲନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ अरे त्रेता जुगर रावणर भौणी शूर्पणखा रावणर संपत्ति सीना ध्वंस गला मो भाई जनतर संपत्ति संपूर्ण भाव हेनी मो पुआ जदि हनामिका को बाहब भाई जनतर संपत्ति हत मुठा को आसीज मो ना पूरा चंद्रिका देवी पाठ सीना पढ़नी भागवत पढ़ई देवी आसुची
କହୁଛି ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଝିଅମାନେ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ଯାଇ ଅଧରାତିରେ ମଜୁର ନିଜର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ କ୍ଲବ୍ରେ ରାତି ରହନ୍ତି। ଛି ଛି ମୋହ ଦିବା ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ମୋହ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କହୁଛି ତା ନହେଲେ କଥାଟା କିଛି ଭଲ ହବନି। ଓହୋ ବାଦିଗଲା। ହଁ ତମ ପରି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାଦିବ, କାହିଁକି ନା ନିଜର ଲାଇଫଟାକୁ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ଯାଇ ବିତାଇ ଦଉଛ। ମାଇ ଡିୟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମୋହ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କହୁଛି ତା ନହେଲେ ମୋ ହାତଟା ଉଠି ଯାଇପାରେ। hello, what do you think of yourself? ତୁ ନିଜକୁ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ମହାସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଝିଅ। What do you mean? ତମ ପରି ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଜାଣିଛି। ଏକୁଟିଆ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଜ ପାଳିତ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆରେ କଣ କହିଲୁ? ତମ ପରି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚପଲର ଧୂଲି ସହିତ ସମାନ କରେ, ବୁଝିଲୁ? ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇ ତ ହାତ, ତୋ ଦେହ ଯିବି ଟଙ୍କାରେ କାମରେ ଲାଗିବା। ଦେଖି ନେବି, ମୁଁ ତତେ ଦେଖି ନେବି। ସମୟ ଆସିବ ତ ଗଲରେ ମୋ ଚପଲ ପଡ଼ିବ। ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ୟୁ ବେଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ଆରେ ଯା କାଲି ଦିନେ ସରିଗଲେ ନା ମିଲେ ହେଲେ ଦେଖାନି ହେ ସକାଳ ତାଣଲେ ବାରଲି ଖାର ତମ ନା ଦେଖି ବାରଲି ଆଲେ ହେ ଗଟଙ୍ଗର ବେପାର ମିଶା ନାହିଁ। ହେ ମୋଟକୁର ଟାଙ୍ଗୁର ମନେ ମିଶତ ମୋର ବାରଲା ବେଲେ ଜଡ଼ିକି ବେଲେ ଆଲେ ବାଟେ ବସି ମର୍ରେ ଭାଇ ହେ ମୋଟକୁର ଠାଙ୍ଗୁର ମନ ହେ ଟକି ମନେ ମିଶା ଚେମିଡ଼ି ବାଣ୍ଡି ଟକି ମନ କାଲି ମଉକେ ଫୁଲ ଲାଗିରି ବସଲା ହେ ଟିକେ ମନ ହେଲା ଶାସନି ରେ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କା ଲେଗେନା ରେ ହେଲା ସା ହେ ପିଲାମାନ ହେଲା ଶାସନି ରେ ତମି ଆଲେ ଆସାରେ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କା ମିଶା ଗେନାସନି ରେ ହେଲା ସା ହେ ବୋଉମନ ହାଲ ତମି ଆଲେ ସା ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କା ମିଶା ଗେନାସନି ହେ ବୋଉମନ ମିଶା ନାହିଁ আসাসনি বড়াই মন তুমি আলগট 5 টাকা মিশা কেনাসনি হেখে মিশা নাই সে নবরঙ্গপুর বাটে যাই দেখবি তা তেনে একা 5-10 টাকা মিশা বিকিবে হারি যাবি নাই আমার ঘর অনলাইন বালাকে ফোন কর দেখবি তা তাকে ফুসা ফুসি করিবে হারি যাবি নাই ফোন কর দেখবি তা डबल 700 मझे 11 कौ बस स्टैंड रे अछुला हे दे लक्ष्मी बस स्टैंड लगे लक्ष्मी बस स्टैंड रे अछु हाय कौ का हे दे रे नवरंगपुर बाटे अछि नवरंगपुर रे अछु हाय ओ से पळेली पपरांड रे हे कडिगा कडिंगोडारू एबे दिबी बिरिगुडा हां हेलो 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 सरकार के कुकुर मुसला चिकन त कलिया मिटू झरी बेटू नइले खाली आला आले अछि हाइला ए कुल्फी हाइला ए कुल्फी हेलो कड़ा सुबह जाओ निकला ए हेलो हेलो कड़ा छुला ए हे तेरे लक्ष्मी बस स्टैंड लगे अछि मो तो बस स्टैंड रे अछि हे तेरे तोर पिटी बाटे दिख देख हाथ ओलाइली लिया दे नाइ तो मो पछ पटे नाइ कौ पटे अछि बाटे अछि रे कलिया मिटू हे ते दिख देख हाथ ओलाइली नी तोरा के फुटला अछि कि निसकला अछि कलिया मिटू झरी बेटू नइले अच्छा चटा ही मोर भी अछि
হইল এ কুলফি তোতে কেতে বেল তু জগিছিল বুঝিলু হ্যাঁ তু কোন এতে লেট করিলু হইল কুলফি খাইলা সত্য কথাটা কহ এতে বেল তু কোন করুথুলু কহ মই এ তেরে কুরকুরি বুলাইবাক আসিরলি কোন ব্যাপার করছু কুরকুরি কুরকুরি হয় কুরকুরি ব্যাপার করছু হয় ওরে স্বা হইল এ কুলফি কৌ সাবুন রে গাদাউছিল বড়িয়া দুসুচু মারাড়ে সত্য কହୁଛି এ মা সথে মারাণ বিশ্বাস রাখুছি তু কৌ সাবুন রে গাদাউଛୁ বড়িয়া সুন্দর দেখা যাଉଛି হ্যাঁ মইনা হ্যাঁ মইনা হ্যাঁ হে স্বর্গী সাবু রে হে দেশে দোকানে মিলছি স্বর্গী সাবু কৌ সাবুন সর্গি সাবুন হয় আবে সরা সেইটা পড়ে কি সাবুন সর্গি সাবুন হ্যাঁ স্বর্গী সাবু রে হে দে এড়ে লাগা রইছি যে সে স্বর্গী সাবু মহারাণ রে কুলপি ততে যৌদিন দেখিলি না মহারাণ মোর সবু কଣ কଣ মোর নিন্দ হଉনি বুঝিলু খাইটা বললি ততে যৌদিন দেখিলি সেই দিনଠୁ মতে নিন্দ হଉনি খাইବାକୁ ভোକ হଉନି ঝাড়া ଯିବାକୁ দুই হଉনি বুঝিলু জুটা খাও নইলে আর মকে পুষাই সিয়া আছে মোর উদার ডাবুটুয়া দে মই জিবি মকে আরে না পুষাইনি তুই କଣ କହିଲୁ ତ ବାକି ପଇସା হয় ଆଜି ସବୁ ଯାକ ଦେଇଦେବି ହଁ ତାର କୁରକୁରି ଏବେ ଖାଇବି ତାପରେ ସବୁ ପଇସା ବାକି ପଇସା ଦେବି ଆଗର ପଇସା ଦେବି ତା ଆଗର ପଇସା ଦେବି ସବୁ ପଇସା ଆଜି ଥରେ ଗଣିକି ଦେଇଦେବି ବୁଝିଲୁ হারে দে କେତେ ହେଇଛି ଲୋକ କହୁନୁ শনিবার আটকাইলিস কড়ে টাকা মঙ্গলবার আটকাইলিস 10 বুধবার আটকাইলিস কড়ে হিসাব করি মকে দে মই জিবি মকে আরে না পুষাইনি তুই আহা 70 ইয়ে 70 টাকা তো হ্যাঁ বেশি নাই বুঝলু সেইটা ଦେଇଦେବି ହେଲେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ କୁରକୁରି ଆଛୁ ବେପାର କର କହ হালু কুরকুরি আনলে আছি মুলা কুরকুরি বাঙ্গা কুরকুরি হে কদলি কুরকুরি মিশা আনলে আছি କଉ କୁରକୁରି ଆଲୁ କୁରକୁରି ବାଇଗଣ କୁରକୁରି ମୂଲା କୁରକୁରି ସେ ବାଇଗଣ କୁରକୁରି ବୋଲି ସେଇଟା କ'ଣ ବା ମୁଁ ଆଜି ଯାଇ ଦେଖିନି କହୁନୁ ଆରେ ଶହ ମୁଁ କେତେବେଳଠୁ ଲାଇନ୍ ମାରୁଛି ଆବେ ତମେ ଦୁଇଟା ଆସି ଏତେ ଲେଟ୍ କାହିଁ କରୁଛୁ ଏ ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଆଉ କରନି ଆଜ୍ଞା କୁରକୁରି ବାଲି হাইটা কইবি সালে করে নলে মই জিবি বে তু কুরকুরি ব্যাপার করছু নাই তু আলু কুরকুরি এ মুলা কুরকুরি ইয়ে ভেন্ডি কুরকুরি হেলে মু জানি পারুনি যে তু বাইঙ্গণ কুরকুরি কোউঠু আনিলু কହୁନୁ সে দোকানে মিলছি রে সব কুরকুরি শীত আনলু আনলি কোউঠু দোকানটু হয় আরে সব মু তো কেবে খাইনি মতে কেবে দেইছিলু কি বাইঙ্গণ কুরকুরি মুলা কুরকুরি খাইছিলি বুঝলু হ্যাঁ হেলে কুলফি মারা না কইবি সত্য কথাটা কইবি তু খারাপ ভাবিবি তো খাইটা কইবি সালে করে নলে মই জিবি বে কইবি তু টেনশন কর না মতে ভারি টেনশন হচ্ছে বুঝলু তু কানে কোন গালি করিবুনি তো খাইটা কইবি সালে করে হ্যাঁ। নলে মই জিবি বে কইবি হলে ক সত্যরে কইবি মারা না ততে ভাল পাউছি হে ভাল পাউছি বল কেলবুস খাই বল কেলবুস রে এ বড়টা বল কেলবুস কি সানটা বল কেলবুস কাই বল কেলবুস ক এ দে টকি মনকে পাচার দেখ কাই বল কেলবুস আলে হাইলা কুলপি সেইটা নাইলা তু কোন বুঝি পারুন হ্যাঁ কাইটা কইব সালে সিধা সিধা ক নলে মই জিবি বে ততে মু ভাল পাউছি ভাল হে মা হ্যাঁ বুঝিলু বল পাইলা কাইতে পাইলা রে বল কেডেকটা পাইলা বড়টা পাইলা কি সানটা পাইলা কাইতে পাইলা বল সব মুন্ড খাই দেউছি বে সেইটা নাইলা
ये देशी माई गुण केते बुझेइबी बाबा रे ओडिया मारण मो कथा किछि बुझी पारुनी नाइले सहीटा नहीं बुझिलु काइटा कहबी साल करे नले मै जिबी बे मु तुमको लव करूची हां ए मां हां सोथे थरे बुझिलु মই মিশা তোকে জন্দিনলে দেখলি না সতেরে মই তোকে জন্দিনলে দেখলি মনে 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 বল পাইবি আছি রে তোকে ভালোবাসি ମୁଁ ବି ତତେ ଭଲ ପାଉଛି ବୁଝିଲୁ ହା 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 ସେଇ ଶଳା ବୁଢ଼ା ନାଇଁ ତ ନାଇଁ ନାଇଲେ ଶଳା ତ ବେଶୀ ହଇରାଣ କରିବ ମୋତେ ହା 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 ଇଏ କୁଲପି ତୋର ମୋର ଟିକେ ହେଇଯାଉ ଆଉ ହା ଟିକେ ଲୁପ କରିବା मोर जाय रे चढ़ तो के कुर्सी की वास्ता लागुछ रे चढ़ रे ओ मोर जाय रे पाइनी पाइनी बोली हेले पाऊ नथली हैला कुलपी तोर एते लंबा लंबा बाल थिला काई गला लो ए चढ़ रे मोर जाय रे चढ़ तो के कुर्सी में रे चढ़ हाय रे तोर ये एड़े डन नथिला तोर छोट छोट काई हेला लो ए चढ़ रे कालिया मिटू मोर जाय रे चढ़ की रे बापा हाय रे कुलपी कोड़ा तू ड्रेस चेंज करी देलु के मत खाली ड्रेस चेंज कुर्सी रे अबे सियाड़े कुआड़े अबे कुआड़े अबे ये भाई ना हाँ सिनेमा सरी लगी ये सोड़ा सिनेमा हाँ सोड़ा फाइटिंग सीन ता अच्छी बे सिनेमा आउ केथे अछि अच्छी बे इंटरवल है नहीं बुझलु सोड़ा सिनेमा देखिबु हाँ सोड़ा ट्रेलर देखिछु हाँ बढ़िया होती ना हाँ एक्सीलेंट मस्त अछि मस्त ना सिनेमा देखुछु मस्त दुसुति हाँ सॉलिड सॉलिड हाँ ये भाई ना हाँ कहो बे
मत टिके बाहर नहीं छाड़ी देबो कि बारे हां माने सोला दुबई छाड़ी के आसीबी एरोप्लेन रे बसई देबी तते मोर टिके जर लागु छी दुई हां माने झाड़ा सोला 1 2 3 4 5 8 करिबो बुझिलु बे ए जाऊ छु कोडे आ ए एक्सक्यूज मी कम लेफ्ट साइड ये भाई ना कौन मत डाकी लगे अबे नाटा कोण बे तोर हां नाटा कोण मोहली टेंशन सोला आजकल पूरा इंग्लिश ना हां मु डायरेक्ट लोक को करे कनेक्शन हाँ 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 हाँ। आम बुझे स्विच गया? बोर्ड तू कलेक्शन करथिलु हाँ ये भाई ना हाँ मु हेली फाइनेंस वाला फाइनेंस है फाइनेंस नहीं हाँ हाँ फाइनेंस वाला हाँ ये सोला मोर बजाज फाइनेंस नहीं हाँ सोला लोन नहीं को बैंक रे टिके भी पैसा नहीं तू सोला कलेक्शन करू छु मो घरे रही जा एबे कालाटा कोन बे आ ये भाई ना सोला तू कालाटा कोन बे भाई अंधो ना। बे हां मोर आखि दीटा दुसु नहीं भाई ना तू सुनी ना तू सुनी ना सोला एमिति ऑपरेशन करिवि सोला कुकुर आकिटा लगई देवी मोर सोला आखि 5 किलोमीटर दुसीव तोर ना हाँ ये भाई ना हाँ मोर आखि दुसु नहीं ना हाँ मु सिनेमा देखबा को चली आछि हेलो এই সোয়া সিনেমা দেখুছু আকি হ্যাঁ। তু পুনি অন্ধ हां হ্যালো এ পুনি কুলপি সিনেমা দেখুছ আলো এই কুলপি এ সিয়াড় কুଆଡେ যাଉଛୁ সিয়াড় কুଆଡେ ମାରି ଯାଉଛୁ সিয়াড়ে করে যাওছু বে হ্যাঁ হ্যাঁ র তু সেইটি র তোর ফাইটিং সিনটা বাকি ଅଛି फाइटिंग সেইটি র ଆଉ ନାତୁଣୀ ପଚାରୁଛି আলো এই নাতুনি କ'ଣ ইয়ে କରୁଥିଲ সোয়া অন্ধটা কোন সব কই যাউছিল ইয়ে সিনেমা দেখুছু তু দেখাউছু কি ନାଇଁ ଅଜା ସେ ହଁ। କୁରକୁରି ଖାଇବାର ଲାଗି ଆସିଲା ହଁ। ମୁଇଁ ଦେଇ ତେରଲି ସେ ଖାଇ ତେରଲା ମୁଇଁ ଦେଇ ତେରଲି ସେ ଖାଇ ତେରଲା ଅଜା ତୁ ଦେଉଥିଲୁ ଇ সোয়া কি দিন হেলা বে সে অন্ধকো খুয়াউଥିলু না হাতরে দউଥିলু বে ନାଇଁ ଅଜା হ্যাঁ ତେରଲି ସେ ଖାଇ ତେରଲା कोड़ा भल्ला আছে কি ଭଲ 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 ରହି ଯା ସେଇଠି ର माने तमे किए ଯାବେ ରହି ଯା ରୁହ ରୁହ ଶଳା ମଝିରେ ପଶିବୁନି ବୁଝିଲୁ ना तो ହଁ ନାତୁଣୀ भाई ଆଲୋ ना ଏ ନାତୁଣୀ ତୁ ଚାଲେ ତୁ ଚାଲେ ଘରକୁ ଚାଲେ ସିଆଡେ ଗୁଡାଏ କାମ ରହିছিল ସେଇ କାମ ସବୁ ସାରିଦବୁ ये भाई ना ଏ ର ହଉ ଚାଲେ ଚାଲେ ରେ ବ୍ରେକ୍ ମାର ତୁ ଚାଲେ 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 ମୁଇଁ ଯିବି ଆସିଲେ এইটি রইথা বুঝিলু তো আবে এই শোয়া ই অদ রাতিরে পুড়ি ম ঘরে পশি ये भाई ইয়ে ना শোয়া অন্ধটা না কোন বে ये भाई ना আর ইয়াড়ে ଅଛି বে मो कत्ता टिके बुझिबा को चेष्टा करो भाई ना বুঝবি ক मते टिके बाहर छाड़ दिया শোয়া লক্ষ্মী বস বসাই দেবি ডাইরেক্ট নবরঙ্গপুর পড়াইবু हां पड़े হ্যাঁ मारा लेट ही जाउची तो ସତରେ ଅନ୍ଧ ତ छाड़ दिया ତୁ ସତରେ ଅନ୍ଧ ନା ମିଛରେ ସତରେ ଅନ୍ଧ ନା ମିଛରେ ବେ सत्तर रे भाई ना ତତେ ନା, ଦେଉଛି ଏମିତି କରିଲେ ହବନି ଦେଉଛି ଏଇ ଶଳାକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନା ये भाई ना କଣ ବେ मते कोण करिवो की ଏମିତି ଫାଇଟିଂ ସିନ୍ଟା ହବ ତତେ ଶଳା ତ ଥା- ଆଖିଟା ଦୁଇଟା ଏମିତି ଦେଖିବୁ ତତେ- ପୁରା HD କ୍ୱାଲିଟି ବୁଝିଲୁ ତତେ ଥାବେ ତତେ ଥା ଦେଖ ତତେ ଥା ବେ ଶଳା ଅନ୍ଧ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଦେଖି କୁଆଡେ ଶଳା। ଏ
ये भाई ना दुसिला हे भाई ना केते बड़ा नमस्कार 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 हे भाई ना हाँ भाई या, शला मो घरे अध रास्ते रे पुणी पशिकी कपाट झरका बंद करी शला कुरकुरी खाऊଛୁ तू भाई ना मु हेली पार्सल वाला ओ शला पार्सल वाला अध राति रे तोते कोन बुकिंग कराइतला बे तमर कोण हेबे के ये जणे स्त्री लोकटा थिले ये आम नातुणी झियो बे वो तम नातुनी हाँ ते सही अब याडे सियाडे कथा कहबुनी बुझिलु हाँ। तू अध राति रे मो घरे पुणी पार्सल धरी आसुछु पैसा 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 हाँ दउथिला तोते दउथिला मते दउथिला ये शला अध राति रे मो नातुणी पुणी को पैसा दउथिला बे तोते ये भाई ना ए या भाई ना मोर लेट हे जाउती मु घर को जाउछे जीवो कुआडे शला एटी मारी ए एमिति छाड़ीबिनी बुझिलु या भाई ना हाँ एटा भलो नुह काहे कि नु हेबे ए काई के माने हाँ मु हेली टेंशन बुझला तू टेंशन डायरेक्ट लगैबी कनेक्शन मो नाटा मारखंड खंडिया ये सब मारे खंड शला एटी खंडिया सैटी खंडिया करी छाड़ी देबी बुझिलु देखिबा देखिबा बे देखिबा देखिबा बे हेउ तोर केते अछि देखियो अबे ये शला कुकुर ना कौन बे शला मज्जी सेंटर रे चुई दी पड़ीला ओ माय गॉड अबे ये शला टेंशन शला जमीटा मोर पसल करिबी मो शला काटिबू तू ये शला गला कुआडे भाई ना